Nakapunta na ba kayo sa Sea of Clouds in Cebu? Kung wala pa, para imujud ni nga video. Daghan nangutana og unsaon daw pag-commute sa kaning lugara. Ug daghan wala kahibalo og asa ni sa Cebu. Ato nang tagsa-tagsaon inyong mga pangutana dire sa video. Una ninyong buhaton, musakay mo og bus paingon sa Alcoy. Ang pliti kay around 200 pesos ang aircon ug 180 ang regular. It would take 3 hours ang biyahe. Na board na ko aning orasa kay regular nga bus. Among gisakyan kay late na minilakaw. Ug wala nay aircon available anang orasa, dapat nga sayo mo sa buntag mo larga para sayo mo moabot sa Alcoy. Knowing pud nga rush day sa bus terminal kay daghan manguli sa ilang mga probinsya. We ride a motorcycle going up to the mountain and it takes you another less than an hour and it can cost you around 200 to 300 pesos per person. Medyo expensive jud siya kay layo pod kaayo, so reasonable ra ang fare. Ug makatabang pod mo sa mga lokal. Wala na miniagi og tourism. Since kaning bukid kay duol raman ni Sadan, wala nay angay i-hike ug malakaw ra ang campsite. Niagi pod mi og kaumahan ug nindot nga scenery sa bukid sa Alcoy. Kaning bukiran naa ni katas-on nga 800 meters above sea level. Ug as per my research, ikaupat ni nga bukid nga katas-on sa tibok Cebu. Touchdown. Kanlahing peak at 879 meters above sea level. Makita ra pod dire ang Mount Labalasan or known as Osmeña Peak, the highest peak in Cebu province. Gikan sa road mosaka lang kagamay mga duha hangtod 10 ka minuto. Dili ra jud kahangakon kay naara dayon ang campsite. Pag abot na mog campsite, nagluto dayon me para sa among panihapon. Among sudan karon kay adobong kangkong ug Bicol Express. After namo og kaon, nagstorya mi about random things while kakaon sa grapes. After that, nangatulog na mi kay sayo pa mi mumata. Alas 5 ni sa buntag ug gisugat dayon ko og Sea of Clouds. Ma-amaze gyud ka sa kaanindot. Makita sad nimo diri ang Mount Talinis, Mount Canlaon ug ang Osmeña Peak dire sa Canlahing. Nagluto rami og breakfast ug after ani nag-break camp nami. Uwi na tayo guys. Ang total nga akong nagasto, ako lang ipakita diri sa screen. Ug maora ni ang vlog. I hope magkita kita Japon tapuhon sa sunod nga video. Please like, ug share, ug subscribe usab akong channel for more guide vlog sunod.